Bisa lanjutkan yang di sini tadi ya. Hanya satu ovum dan satu sperm yang datang atau yang jadi. Oke, sekarang ke sini. Nah, now look at this picture. Who knows this picture? What's the reproduction of? So the title. What's the embryo? What animal inside the egg? What animal inside the egg? Apa ini? Animalnya namanya apa? Embryo. Yes? Ini hewannya apa ini? You can read the text here. The animal inside the egg. Bird. This is the picture of bird embryo. Nah, embryonya bird itu atau bird itu termasuk di mana? Di oviparous animal. Nah, oviparous itu apa? Semua, all of them from the egg. Start from the egg namanya oviparous. Ya, ada yang namanya apa? Katak, frog, and then turtle, and then what else? Snake, chicken, and then what else? Ducks. Duck, yes, duck. Ya, oviparous, pokoknya start from eggs. Ya, di sini ya. Oviparous, yes. Oviparous animals like bird. Some amphibians and many reptiles have more than one egg that can be fertilized. Jadi tadi hanya satu, tapi dia punya banyak egg-nya. Tapi yang jadi cuma satu ya. Itu yang di human, tapi yang di sini animal tidak hanya satu, yang jadi banyak sekali. Have more than one egg can be fertilized, jadi pembuahan. And then the female lay the eggs. Lay itu apa artinya? Lay the eggs itu apa? Meletakkan. Nah, atau lay the eggs, meletakkan di suatu tempat which have a shell around them. Ada shell-nya. What is shell? Cangkang. Nah, ada cangkang. Cangkangnya itu apa? Yaitu telurnya itu. Kalau di telur kan luarnya itu ada tempatnya, cangkangnya itu. Nah, the embryo get the nutrients it needs from the yolk of the egg. Yolknya itu di mana? Yolk itu adalah cairan. Nah, ada kayak tali pusarnya gitu ya. Kuning itu. Yes, yang kuning-kuning telur itu. Ya, the embryo get nutrients it needs from the yolk of the egg. Nah, itu apanya itu kalau di human? Human itu di mananya? Tali pusarnya itu ya. Nah, tali pusarnya yang dari mama, kalau kalian baby di dalam, nah itu yolknya itu. Nah, tapi kalau di human ada sendiri nanti namanya. Kalau di birds, like birds, chicken, turtle, yaitu ada di sini yolk. Kuning telur ya, kalau yolk itu namanya kuning telurnya. Saluran untuk mendapatkan nutrisi dari apa? Female-nya atau dari ibunya, the mother. And then the example of oviparous. Nah, ini sudah Miss highlight. Oviparous saja ada chicken, turtle, and then you can give more example like a duck, and then snakes, frogs, like that. Bisa? Can you give example more than one like this chicken and turtle? Kalian bisa? Crocodile, yes, bisa. Ada berapa berarti? Banyak ya? More than 5 ya? Fish loh. Ada crocodile, fish, chicken, turtle, and duck, snake, loh, 7. Butterflies from eggs and leaves. Oviparous on the leaves. Iya, tapi tidak masuk ya itu ya. Nanti akan bisa cari.
Ambil yang 7 aja tadi. Yang berbentuknya memang. Oke, next. Sekarang ke sini. Now, look at this picture. Nah, can you mention or can you identify what animals is this? Tadi oviparous. Zebra. Zebra. Yes, zebra. This is zebra. Zebra termasuk di mana? Viviparous. Viviparous. Viviparous itu berarti ke mammals. Ya, mammals yang pregnant. Ya, the embryo grow inside the body. Want to read this until finish? Kathleen. Kathleen, oke. Setelah itu Lauren ya, atau Vanes. Vanes sudah tadi. Kathleen, in viviparous animals, like mammals, the embryo grows inside the body of the pregnant female. The embryo gets nutrients from the mother's blood. The offspring is born alive. Okay. Internal fertilization protects the embryo from the outside environment. Okay, thank you. Internal fertilization protects the embryo from the outside environment. Okay, thank you. Viviparous berarti animals like mammals. Tadi seperti yang Kathleen juga bilang, mammals like a hair ya, punya have a hair, and then have an ear, mouth, nose ya, like a human, hampir sama. Nah, tapi ini animals. Nah, and then the embryo grow inside the pregnant female, the body of pregnant female. Nah, seperti yang kalian lihat ini, zebranya sedang hamil, the pregnant zebra. Nih, zebranya sedang hamil sini. Nih, di sini anaknya zebra biasanya 1 atau 2 atau 3? More than 1 or just 1? One. Iya, kalau di sini Miss Jin tidak pernah ya, jarang atau memang hanya 1 saja kalau mammals biasanya. Like a cow. Do you know cow? Cow. Bukan cow ya. Bukan cow. Tapi cow. The animals cow. Sapi ya. Sapi itu 1. And then how about horse? Itu juga termasuk viviparous. And then kangaroo. What else? Viviparous like horse, zebra, cow, dogs. Yes, Kathleen? Dogs. Yes. Cats. Yes. Kangaroo. And then Bunnies. yes. Bunnies. Rabbits. Oke. Wih, banyak ya kalau mammals ya. Kalian bisa mention sebanyak-banyaknya. Oke, nih animal fertilization, internal fertilization protects the embryo from the outside environment. Jadi menjaga dari luar, beda sama dengan yang tadi eksternal, yang offspring di luar, yang seperti katak tadi dimakan oleh predator. Tapi kalau ini, but this viviparous outside the environment itu diprotek, di embrionya diprotek di dalam. Di dalamnya perut, nih, inside the body of pregnant female, nih di sini. Oke, sampai sini tadi oviparous like a birds, insect ya. And then viviparous ke mammals ya. Mammals. And then next. Mission di sini internal fertilization reproduce in different ways. Ada yang oviparous nih. Oviparous itu lay eggs ya, yang bertelur. Kalau viviparous itu give birth to live young, melahirkan. Yes, melahirkan. Nah, sekarang beda lagi. Namanya gabungan, mix antara apa tadi? Mix antara viviparous dan viviparous. Oviparous dan viviparous. Nah, buku viviparous. Yes? Di buku viviparous. Ini viviparous. Oke. Oh, sorry. Ovoviviparous itu seperti shark ya. Like a shark, sorry. Ya.
Nah, di sini, Miss Jen berarti gini, daripada kalian bingung. Oke, Miss Jen masukkannya ke sini. Berarti sama di sini, oke? Nih. Oke, so viviparous like a kangaroo, zebra, and then seperti yang kalian tadi bilang. Oke, like this. Nah, mission sudah ada ternyata. Mission yang salah tangkap. Oke, Fofovivirus produce egg but the eggs are not laid. Nah, tidak diletakkan nih seperti ini. The egg, siapa yang mau baca? Do you want to read? Who want to read? Nando. Nando and Keiko ya. Nando yang atas, Keiko yang inside the table. Oke, Nando. Ovoviviparous animals produce eggs, but the eggs are not laid. Okay, now next continue Keiko inside the table. The eggs hatch inside the mother's body. And then after hatching, the offspring stays inside the mother. Okay, and then the last one. The young is born sometime after. Because the live young is born sometime after hatching, it is better at looking for food and defending itself. The example of the ovoviviparous, like a seahorse and seahorse. Seahorse juga boleh ya. Nih di sini shark and then seahorse, nah itu dikeluarkan ya, dikeluarkan. Nah seperti ini, the eggs hatch inside the mother body, keluar dari mother body. After hatching, the offspring stay inside the mother. Because the live young is born sometime after hatching, is better to looking for food and defending itself. Jadi langsung dikeluarkan atau dilepaskan ya, tidak disimpan atau tidak apa ya, seperti kalau kalian bilang not like a chicken. Chicken kan dirami dulu, dirami gitu. Tapi kalau yang shark and then seahorse itu langsung dilepas. Ya, seperti itu. Contohnya ini aja, shark and seahorse. Ambil 2 saja. Oke. Di sini animals-nya kurang sedikit, kurang 1. Namanya, do you know hydra? Nih, Miss C langsung ke sini aja. Do you know hydra? Hydra itu seperti apa? Hydra? Tahu hydra? No. Nah, itu like wait, ya, in your book. Bentuknya seperti apa ya di situ? Bukan larva. Sebentar. Hydra, it's tiny water animals produce buds that stick out their bodies. Ada sticknya, stick buds-nya. Ada seperti apa ya? Kayak flatworm tapi bukan. Nama lainnya hydra itu Dunus. Siapa yang tahu ya? Sekalian Miss Jen cari ya. Wait, Miss Jen kita akan sama-sama cari tahu. Do you know hydra? Is it a microorganism? Yes, microorganism. Yeah, but inside the water, but in the deep of the water. Jadi paling bawah, di laut paling bawah itu ada ini, the animals, the platyhydra nih. Nah, the tiny water animals, dia kecil sekali. Like, do you know SpongeBob? Namanya Mister siapa itu ya? Mr. Plankton, like a plankton. Ya, ada plankton. Nah, itu namanya di situ plankton tuh. Ya, Miss Jen ingatnya SpongeBob di sini ya. Nah, like a plankton. Dia kecil, sangat kecil, hijau warnanya. Lalat plankton kan juga hijau, kecil. Dan punya apa? Buds that stick out their bodies, kayak punya rambut-rambut gitu.
Nah, these buds grow into adult hydras and break away. Tapi dia juga nanti bisa membelah diri. Hydra itu juga membelah diri, ya. Nah, a flatworm can grow buds or split off a part its body, which grow into the whole flatworm. Sama, flatworm itu juga. Kalau flatworm, have you seen the flatworm in the water? Pernah nggak lihat? Pernah lihat flatworm nggak? Yes. Have you seen this? Not only inside the sea, bukan hanya di laut ya, tapi di sini juga ada flatworm. Vision pernah lihat ini, tipis sekali, tidak seperti cacing. Cacingnya sangat warnanya merah kebening. Ya, bening sekali. Nah, itu hati-hati. Jadi hati-hati kalau masuk ke kaki atau apa. Makanya you use the flip-flop ya. Harus pakai sandal atau your shoes. Nah, some baby animals like bees, wolves, and ants develop in unfertilized eggs. Nah, seperti bees. Bees itu adalah apa? Lebah. Lebah. And wasps. Do you know wasps? Wasps. Ini insect juga ya. Wasps. Wasps itu apa ya? Bisa juga agak sedikit lupa. Apa? Like a bees. Kalau orang bilang itu bukan lebah ya, tawon. Tawon. Nah, kalau in Indonesia namanya tawon. Wasps itu tawon ya, lebih besar. The bigger more than bees. And then ants. Ants itu adalah semut. Nah, seperti itu. Semut. Ya, next. Sekarang mission ke sini. Human reproduction. Yang di sini kalian ini sekilas karena kalian sudah tahu kan ini di human kalian sudah dialami oleh kalian ya. Human and then we have the girl and the boy. Nah, di sini the girl, reproduksinya girls itu yang mana? Ini Miss nih. Ini yang female. Ini yang male. Nih, male tuh segini. Female di sini. Female nanti punya apa saja bagiannya. Nah, kita akan lihat ya. Nah, di sini. Nah, di sini nanti ada ovarium, and then di sini ovarium ya, di sini ovary. Nah, di sini ada testis. Di sini ada testis, and then penis tadi. Nah, ini punyanya male. Oke, next. Sekarang ke sini. Nih. Oke, nih. Ini masa-masa puberti. Nah, kalian ini sekarang how old are you? Girl, how old are you? Miss Inno tanya girl. 11. I'm still 10. Around 11 maybe ya. Around 11 and 10 ya. 10, 11 ya. Or 11, 13. 11, 12, 13. Ada 12, 13 enggak? This year I'm turning 12. Yes, Kathleen, how old are you? This year I am turning 12, but I am still 12. Okay, turning 12 this year. Okay, maybe 11, 12 ya, 10, 11, 12, 10, 11, 12 ya, mungkin ya kalau kelas 6 ya. Atau bisa dinaik seatasnya itu ya, more than 8. Okay, now ini namanya, now in your era atau in your age, ini namanya ini puberty. Masa-masa kalian tuh namanya ini pubertas, puberty. When children start to change into adults, mulai dewasa. Nih, during puberty, male and female body change. Nah, have you feel change your body change? Do you feel your body change? Merasa enggak badannya berubah? Wah, nge-freeze lagi. Aku bas. Hello? Keluar lagi. Biasa.
Miss masih di mute. Oke, iya. Miss cepat saja ya. Nanti bisa kalian Miss jelaskan saja. Nanti kalian bisa melihat di rekamannya. Nah, ini bisa berubah di mana saja. Nah, not only your body, but also your voice. Do you feel your voice change? Kalian merasakan nggak suara kalian berubah? Sama aja. Yes or no? No. No? No? Just a little. Ya, just a little. Ya, sedikit ya. Sedikit berubah ya. Tidak berubah secara khas. Nah, yang berubah itu yang voice. Nanti voice-nya akan terlihat lebih jelas. Kalau voice itu terlihat apa? Lebih berat. Nah, suaranya jadi bass, ngebas ya. Then, hair grows on different parts of your body and some body parts become bigger. Nah, Miss tidak akan menjelaskan lebih karena female boys and girls di sini sudah tahu mana yang sudah ada grows the hair and then make a bigger, become bigger. Nah, bagian-bagian mana saja. Nah, itu girls-nya dan boys. Loh, Vanessa sudah ketawa-ketawa. Tahu Miss yang itu loh. Iya. Oke ya, sudah ada. Kalian pasti berubah. And then girls start puberty between age 8 and 13. Nah, di sini mulai berubah. Nih, mulai kelas 8, umur 8 dan umur 13 di situ mulai ada perubahan. Mungkin pubertasnya, your the menstruation nih susahnya itu di masa-masa umur 8, ada yang 8, ada yang 13 mungkin around the age. And then boys-nya itu lebih lama. Nih, kalau boys-nya itu di 9 dan 15. Berbedanya di situ karena girls-nya itu lebih cepat pubertas. Nah, daripada boys. Nah, di situ. Namanya ini ada lagi pituitary gland. Ini adalah pair size of brain that cause the change that happen during puberty. Nah, ini ada pituitary gland itu kayak ada hormon yang mengarah ke otak. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu rilis hormonnya. Rilis hormon di mana? Ya, how you look, how you act, how you feel. Nah, itu mulai kalian bisa berpikir, oh ini itu bagus, oh ini itu menarik, oh ini itu tidak bagus. Nah, itu kalian sudah bisa merasakan itu di sini. Ya. Next, female body change, Miss percepat. Nah, di sini female begins to menstruate. Nih, menstruate. Ya, menstruate itu between. Oh, sorry, yang mana? Ini. When girls reach puberty, their ovary produce mature. Nah, ini tadi yang Miss bilang di awal. Sudah ada buah yang mulai atau telur yang mulai dewasa, tapi belum bertemu dengan sperma. Nah, jadinya setiap bulan, this blood called menstruation or the girl's period. Nah, jadi yang boys itu tidak boleh marah, tidak boleh ngambek kalau teman ceweknya atau teman ininya lagi menstruasi, lagi marah-marah karena itu periodnya sudah setiap bulan. Hormonnya tadi ada pituitary gland, sudah ada hormon yang kalian bisa how to act, how to feel, how to look. Nah, seperti itu, how to react something. Nah, itu jadi harus saling mengerti. Nah, tapi yang girls juga harus apa? Harus tahu juga, oh ini lagi masa-masanya. Jadi harus tenang. Mungkin dengan cara apa? Ya kalian sendiri yang tahu, depends on your experience. Maybe you can sleep and then maybe you can eat something that you like, makan-makan yang kalian suka. Nah, itu seperti itu.
Nah, kalau ini umur berapa? Nah, menstruation happen every ini. Setiap tanggal berapa sih menstruasinya girls itu? 28 sampai 35 hari setiap bulannya. Nah, misalnya hari ini pertama, the first period, today, 4. Nah, finishnya tanggal berapa? Misalnya finishnya tanggal 7, ya tanggal 7 misalnya, atau tanggal 9, finishnya 9. Nah, you can start to count from 9 until 28 day. Jadi 28 hari setelah hari terakhir. Nah, itu kalian itu. Siklusnya di situ. Nah, 2 weeks after the period, a new egg release and cycle start again. Nah, umur berapa menstruasi? Nah, di sini around this 9 sampai 15. Nah, kalau pubertinya cewek tadi tanggal berapa? Pubertasnya beda loh ya. Menstruate and puberty beda. Pubertinya girls tadi 8 dan 13 ya. 8 and 13. Menstruasinya, the menstruate periodnya, girls periodnya umur segini. 9 and 15. Nah, semuanya berubah. Oke, yang girls paham? Paham ya? Pasti kalian sudah tahu sendiri cara menghitungnya bagaimana. Oke, next sekarang ke what is this? Nah, namanya ini tadi. This is the vagina, ya, the vagina, ovary, ini ada ovari. Ini ovary yang belum ada telurnya. Ya, belum ada telurnya. Nah, di sini mulai mature tadi. Setiap bulan sudah bisa dibuahi kan? Nah, kalau ada sperm yang masuk, nah ini nanti jadi embrio di sini. Tapi karena tidak ada sperm yang masuk lewat vagina di sini, nah ini jadinya nanti apa? Jatuh ke sini, larinya ke sini, ke dinding rahim, ke uterusnya, nih di sini. Lalu jadi setiap bulan girls period, ya. Tadi yang girls-nya di sini punya telur ya, tadi ya egg ya. Itu lewatnya di fallopi, tuba fallopi. Ya, di sini. Tube fallopi, lubang fallopi namanya. Di sini salurannya. Tuba fallopi masuknya ke uterus. Nah, di sini. Kalau ada baby, mami ya, misalnya mama ada baby. Nah, babynya itu di sini. Kecil di sini. Nah di situ, wah bisa ya misalnya ada baby ya, bisa jadi kalian itu nanti ya. Jadi kalian semua itu, waduh kok bisa? Iya, from the God ya, kita nggak tahu apa-apa ya. Next, sekarang ke boys. Miss Jane ke sini, boys. Hi boys. Nah sekarang Miss Jane ke boys ya. Di boys punya namanya testes. Testes tadi ada berapa? How many tests that you have? Ya, sebentar ya, sebentar kita terakhir ya. Testes adalah ada 2. Nah, this is the normal puberty, namanya ejakulasi. Nah, and then ejakulasi can happen when a boy is sleeping. Nah, jangan malu kalau di sini. Namanya wet dreams, mimpi basah. Nah, Miss Jane yakin semuanya ada yang sudah, ada yang belum di sini ya. Nah, tapi kalau sudah seperti ini langsung bilang ke mama. Mama, ya. Mamaku sudah sini, Mbak. Berarti kalian sudah besar, sudah masuk di masa pubertas. Oke. Apa yang berubah? Nah, di sini. Nanti yang berubah di sini. The testes grow large, jadi besar, and then penis grow longer and wider, jadi besar juga. Lalu suaranya jadi deeper. Deeper tadi apa? Berat, ngebas. Nah, suaranya boys di sini Miss J sudah dengar ya. Beberapa ada yang sudah ngebas-ngebas ya. Nah, di situ. And then they grow much taller and bigger. Kalian jadi tinggi dan besar. Setelah suaranya berat, kalian jadi tinggi dan besar. Biasanya lebih tinggi daripada girls-nya.
Oke, di sini ya, Miss Jane tidak jelaskan di sini. Miss Jane hanya jelaskan yang ini aja. This is penis and then this is the testis. Nah, hampir sama dengan girls. Kalau girls yang dua tadi apa? Yang dua tadi apa? Kalau di sini ada testis, kalau yang girls ovary. Ovarinya ada dua. Oke, nah, the body can produce more oil and sweat. Nah, ini don't forget, kalian semua, tubuh kalian tuh punya banyak apa? Keringat, minyak, ya, selama pubertas. Jadi baunya, ada bau kan? Pasti ada bau. Jadi kalian juga harus membersihkan diri. Bagaimana? Nah, ini nanti kalian bisa baca ya, atau kalian screenshot sendiri nih, screenshot. Nih, Miss Jane tidak menjelaskan. Mungkin mandi, lalu tidur yang cukup, pakai deodoran, pakai baju yang apa? Bajunya diganti ya, change your body. Nah, after you PJOK ini ya, after you have the exercise with Mr. Fajar, I want you to change ya, change your clothes. Karena itu meskipun ada keringat sedikit itu diganti, pakai baju yang lainnya untuk menjaga apa? Hygiene, good hygiene ya, kesehatan tubuh kalian sendiri, oke? Nah, karena mengandung banyak keringat, oke. And then the girls, remember for the girls, change this pads often. Kalau sedang girls period, pads-nya, tahu pads kan? Yang ditempel itu harus diganti beberapa kali, ya. Jangan sampai tidak diganti. Oke, nah di sini untuk tugasnya, Miss Jane mau sebelum minggu depan, Miss Jane minta terakhir hari Minggu ya, terakhir Senin. Ini mengerjakan, lalu nanti akan Miss Jane periksa. Nih, summary and practice-nya dikerjakan, lalu nanti akan Miss Jane berikan pembetulannya. Oke? Oke ya, hari apa Miss Jane terakhir? Hari Senin. Oke, karena ini waktunya tidak cukup untuk diskusi, udah 5 menit karena Miss Jane sudah banyak. Ini materinya karena banyak ya. Sebentar lagi, minggu depan siapkan agendanya kalian ya. Sudah diberitahu Miss Fani belum? Minggu depan kita akan ulangan sains yang pertama. Ya, dibuka agendanya ditulis. Ya, sains yang pertama. Oke, waktunya sudah 8.47. Sebentar lagi kalian akan PJOK. Miss Jane istirahat dulu ya. Nah, kalian istirahat, boleh sarapan dulu sebelum olahraga. Nah, ada apakah pertanyaan? Yang mau bertanya boleh lewat WA ya, atau Google Classroom, di stream. Di streamnya tuh boleh, kalian mau tanya apa saja di Google Classroom tuh boleh. Miss ini tuh seperti ini, jadi sama-sama diskusi. Diskusinya tidak hanya di WhatsApp, tapi diskusi di stream juga boleh, grup. Oke, do you have any question? No ya? Oke, we want to pray. Thank you for your attention ya, thank you for participation. And sorry because the connection is not good today. Oke, nanti Miss Jane akan berikan recordnya. We want to pray? Want to pray? We want to lead the prayer for the closing. Hanya 4 menit lagi. No one, you just read the text. Vanessa, oh adalah orang di situ. Vanessa ya. Pakai doanya Vanessa sendiri boleh nggak, Miss? Boleh. If you have your own prayer is okay. And then follow ini ya. Continue with Hail Mary ya. Okay, Vanessa, you may start. Friend, let's we pray in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. God, thank you for your blessing that we could understand what we have learned. Now that we've finished studying, hopefully we can remember what we learned. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us now and the hour of our death. Now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son. Amen. Okay, thank you everyone. Thank you 6P. Sorry for the connection ya. Jadi agak keputus-putus. Okay. See you next week. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Bye-bye.